Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelemas sunin suara. Lemesan unit jauh ucap salam lemes sunin ya Pak. Hujan ja ara unin. Panas ja. Milin tesiwan pawang no jaga. Hah? Kaya kena kemudian siwan pawang. Keras sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. شاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلما تعويل واجعلنا من العلماء العاملين ببركة سيد المرسلين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh muslimat, dan tiang ucapkan banyak terima kasih juga kepada para panitia yang telah konsisten, istiqamah, kontinu melaksanakan pengajian rutin kita selama alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Inilah yang membuat kita semua merasa adem, merasa tentram dengan kajian-kajian, dengan ilmu-ilmu, dan terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir bukan hanya kita membaca Al-Quran. Berzikir mengingat Allah bukan hanya kita membaca tasbih. Berzikir kepada Allah mengingat Allah bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir seperti ini. Inilah yang semestinya dikatakan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Keribut silin anu seribut ah. Suruh push up bare ibu-ibu ndek ribut lalu. Kayun suruh push up, berembir we namis push up. Hah? Angka nindi kuat lalu ngerao subian kah ngomeh nindi kuat lalu ngerao si ibu-ibu sirin banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Le waktu samakin niki tiang pelonggo sami
telah hadir ngiring guru-guru kita. Dari sekian banyak tuan guru, alhamdulillah lemakin niki hadir di tengah kita guru kita, ayahanda kita, mursyid kita, murabbi kita, semua yani al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Sayaran saya pasangan beliau Tuan Guru Haji lamuk sebutan ini beliau mungkin maklum Lek Pancor Manis Sayaran beliau, saya pasangan beliau Tuan Guru Haji Jamiluddin ya pimpinan ya binaan tak teparan aran wirid Hizbul Manik beliau salah satu guru kita yang diutus, yang diberikan wewenang oleh guru kita semua, yakni Bapak Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Jarin beliaulah yang diutus karena beliau juga termasuk ulama sufi, ulama sak ngebeng-beng bare niki lamun hadir beliau niki lain hawen. Hawanya itu mulai lembut, penyampaian seorang sufi itu lembut dari hati ke hati. Den marah tiang girang sili-sili. Namun tiang yang perhatian silik bare. Nah, kita doakan beliau, insya Allah beliau lagi di perjalanan. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal serta barokah. Ade tetap ngiring pelunggu sami le jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk selalu taat beribadah. Nggih ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sandeman hadir beliau di tengah-tengah kita semua. Ya tulang atau ya telanjutan kajian kita tentang bab puasa. Sengan karing sebara ayat puasa. Karing pira jela buat puasa ibu-ibu? Karing seminggu. Mudah-mudahan mau berdayat kanca bulan puasa. Yang empat berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ya Ramadan. Yo ni tajah berdoa isi guru apa kena nenek kaji ican gama kaji keberkatan ile bulan Rajab dait bulan Sya'ban sampai Ramadan. Lamun guru tiang Grand Pulau Sami layak satu paranan Sayyid Rukaimi berdoa selanjutan adet mau berdait kanca Zulqa'dah Zulhijjah bahasa beliau adet mau gawe haji umrah li Baitullah yuni lanjut taduun. Masya-Allah. Beliau merupakan juga Sayyid Rukaimi namanya beliau, merupakan dulu semasa hayat beliau hidup, sehayat beliau masih sehat, tenda salah satu guru kita, masyayikh kita di Madrasah As-Saulatiyah. Lagu setelah beliau agak sungkan, kurang sehat, beliau tenduk elek, napera niki ranjang lek lasah. Lagu si tiang kagum ini beliau niki saran Sayyid Ar-Rukaimi niki ibu-ibu timak menuntan tahun tenduk doang ngelek ranjang angkaan lamun kitab selapu kitab bisnapal maka tiang tama ele perpustakaan niki ia jadi dinding tembok dan kitab. Masya Allah. Timak menuntan sakit beliau si tiang kagumi
hafal misat maca makin kitab salah baris sendoang tahun tegur apa kaling salah lain ia tak terkena ulama memang di kepalanya di otak di hatinya niki adalah kitab Al-Quran. Pernah yang berjamaah sholat taraweh dulu kena tiang biasanya ngaji ke gedang beliau itu dari asar sampai jam 11 atau jam 12 dari asar. Jadi selesai asar istirahat, sholat maghrib, berbuka, selesai berbuka nyaur unik payu kadut tenyaur apa ranu malik murajaah hatin baca kitab malik baca. Selesai baca kitab selesai isya baru kita sholat taraweh. Namun kebetulan arak bijen jari imam karena beliau lamun jari imam leniki gantian tan pada dua rakaat kan batur niki. Timan menuntan beliau kurang sehat sholat di atas kursi roda. Beliau tahun tegur bijen salah lain ayat. Nah niki. Karena manusia niki kan al khata' wan nisyan, tahu salah, lupa, dosa. Sehingga pada satu saat salah bijen baca ayat tahun tegur. Niki pertama. Yang kedua, ini ajaib dan aneh mungkin kualian beliau atau apalah niki, tapi ini kenyataan. Pernah teman tiang dulu karena tiang ngaji sama Gede Patihin, dulu sama Fahfar Rozi, namanya Gede Patihin bijen Umi, Siti Raiha Hasan, Umi le Tuan Jani. Tiang ngaji betulan tiang baca kitab Nabi Sarah daripada Minhajut Talibin. Apa namanya lupa tiang. Belum lupa namanya tiang. Nah, tiang baca kitab niki kebetulan ada yang berkaitan masalahnya tentang bab nikah di sana. Kemudian beliau suruh bijennya niki ngambil kitab. Pas Peter si bijen kitab niki den arak memang di perpustakaan karena perpustakaan beliau niki bega belen. Nah, sehingga den daet coba Peter dan ajaibnya niki ketika bijen niki tulak tiba-tiba kitab niki wah manggong li daden. Padahal den daet loh nek. Ya mun terkena beliau dijuluki di Mekah niki pada saat itu cuma dua yang dikatakan dengan pansek daripada Mekah dulu. Namanya yang pertama Sayyid Rukaimi, yang kedua namanya Syekh Nabil. Syekh Nabil niki masih bajang beliau tapi semua jenis kitab, semua sanad-sanad di beliau. Sanadnya Al-Quran, Kutubus Sittah, dan lain sebagainya. Sanad-sanad masih dari beliau. Yang tertinggi sanadnya. Sanad niki kenen pipa ilmu. Lamun ilmu niki arah pipa. Nah jadi lamun wah pipa niki nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teparan aran sanad keilmuan. Nah, nggih alhamdulillah kita maut berguru oleh beliau. Baik. Nggih. Nggih mangke telanjutan Nggih mangke telanjutan bab puasa sawi. Masih ingat ibu-ibu pira keluwe hukum puasa? Pira keluwe hukum puasa? 4. Pira sampai 4 pertama. Ini tedun. Wajib kedua. Sunnah ketelun, makruh keempat, haram. Nah, makin wiwat bahas. Azim beliau jadi mau hadir nih kita guru. Di bawah di bawah niki sila pekatuan aturan daing guru le. Ya acara gitu. Nggih ya.
perluan niki yang boleh tinggalan niki. Alhamdulillah. Kita tunggu-tunggu iki. Nggih. Silakan. Nggih, kita izin iki. Nah, nggih. Alhamdulillah. Nah, telanjutan niki salam dari beliau Al-Mukarram Tuan Guru Haji Jamaluddin dari Pancor Manis, pimpinan Wirid Ismul Manik. Karena beliau mungkin ada halangan atau ada napiara niki, mungkin ada acara atau halangan yang tidak kita tahu. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Beliau titip salam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua walaupun beliau tidak hadir, tapi yang namanya ulama, yang namanya orang alim niki hatinya sudah di sini bersama kita. Insyaallah. Dan salam dari beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dan beliau niki salah satu perwakilan beliau. Jarin beliau ninten mau hadir le niki lagu alhamdulillah utusan beliau sampun hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, adik tetap baik berdakwah keliling tiap gobok gampang siaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ampura niki ayanda yang lanjutan sedikit niki supaya nggih, sampun terbahas hukum puasa pertama tentang wajib, kedua tentang sunnah. Mu mangkin net bahas hukum puasa saketelun yakni makruh. Nah, ibu-ibu, mbe tahu tersunatan atau tambe tahu temakruhan puasa le dalam bulan suci le dalam berpuasa. Saya tahu temakruhan pada puasa adalah makruh. Sakatelu niki adalah piran temakruh hukum puasa, yakni ifradul yaumil jum'ah au sabti au ahad. Nah, jarin temakruhan tepuasa sejelo atau mengifradkan atau menunggalkan mensak-mensak jelo nu terpuasa elek jelo Jumat, jelo Sabtu, jelo Ahad. Kembe temakruhan. Kenapa kita dimakruhkan? Karena apa? Fal Jum'atu Idul Muslimin. Karena ele jelo Jumat niki ye tahu hari kemenangan, hari perayaan daripada umat muslim. No niki. Umat muslim kemben le jelo Jumat niki ye tahu bebas. Yang pun angkat dalam satu minggu itu ada namanya Sayyidul Ayyam. Yang dimana Sayyidul Ayyam niki merupakan daripada rajanya atau tuannya daripada hari dalam satu minggu. Ara jelo Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan Jumat niki lah dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Yang pun sili atau makruh hukum puasa elek sakit jelo yakni jelo Jumat. Paham ibu? Sak kedua lek jelo Sabtu. Kembek temakruhan enda puasa lek jelo Sabtu doang. Karena apa? Karena Sabtu niki adalah Idul Yahudi. Hari kemenangan, hari kebebasan, hari kesuciannya kaum Yahudi. Lamun jelo Ahad, kembek jelo Ahad tersendik temakruhan enda puasa lek jelo Ahad doang. Karena le jelo Ahad niki adalah Idul hari kemenangannya umat kaum Nasrani. Ya ampun, namun dengan Nasrani, dengan Yahudi dengan Nasrani atau dengan salainan arak lalu jok gereja, arak jok pura le jelo Sabtu jelo Ahad. Karena ia tahu jelo kemenangan. Ya boleh. Lagu berembe Ustaz lamu tak gabung antara jelo Sabtu kanca jelo Minggu atau ndek jelo Kemis jelo Jumat. Bau na pendek kanggun.
Yang makruh itu adalah mengifratkan atau menunggalkan atau mensa-mensa taut puasa. Itu yang pertama. Kedua, tahu tenda temakruhan puasa yakni saumud dahr. Puasa dahar. Kembali puasa dahar niki karena dinarak dengan mampu gawe puasa dahar niki. Puasa setahun penuh. Mulai le jeluk, mulai le bulan Muharram sampai bulan Muharram. Den wah berbuka-buka. Terus puasa kira-kira dengan sanggup puasa malam niki. Dinarak sanggup. Sehingga lamun tiap puasa dahar mengakibatkan darurat atau daruroh kepada kita, yang tersakit, yang seri parah, maka makruh hukum puasa dahar. Nah niki. Ia tahu de makruhan berpuasa. Nah, hukum keempat daripada berpuasa adalah haram. Haram. No, den puasa nu solah doang lagu arak enda puasa haram ni ina ni ingat. Den selama te puasa nu hukum mau pahala lagu arak enda sopo puasa sak haraman. Beniki ada dua. Ada yang dinamakan atau dihukumkan dengan hukumnya haram ma'a sihhati, tetapi sah puasa kita. Hukum terpuasa haram lagu puasa sah. Paham ya? Sama kayak ketika kita menggunakan baju yang hasil curian. Hukum solat kita sah, tetapi hukum kita memakai baju niki adalah haram. No. Memang sah sembahyang lamun wah kena rukun syarat fardu niki sah sudah solat kita. Lagu hukum menggunakan pakaian kita itu adalah haram. Sama kayak orang ini haram hukum kita berpuasa, lagu sah puasa tu. Besa dengan sah puasa hukum haram lagu sah niki. Sa pertama adalah wa huwa shaumuz zaujati bidun iznin zaujiha. Puasa dengan nina, puasa senina dengan nina tanpa izin daripada semamen. Oh, ibu-ibu no. Lamu tiap puasa makin ini harus izin dulu ojok semamen. Bandit tahu sang melet jaga mama bergoret-goret pada melet kan? Ya ampun perlu izin. Puasa sambil lagu niki puasa sunnah. Lamu puasa wajib ja berembe timak di izinan tetap terjalani puasa. Karena apa? Karena wajib memang niki sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. No, ina madik lamun kayun puasa sunnah jalur rebuk jalur kemis Senin Kemis ngizin dulu le mamadik. Oh, mamadik kah puasa makin. Lamun izinan baru puasa. Lagu lamun det izinan nindet puasa. Masalah puasa nu tetap sah tetapi hukumnya haram. Nu isi berat jadi dengan nina. No mama no dengar. Mama niki. Sa kedua wasamul abdi bidun izni sayyidihi. Puasa seorang hamba tanpa izin tuannya. Layak alarak, layak saran teparan aran budak. Agak ngantok ngaji fikih ya ibu-ibu nih mulai ngantok ruan. Muntah pengajian sanu ya teman nih bapak lagu lamun masalah hukum mulai ngantok ruan. Barang muntah bahasan madu jajigah nih bengak dia. Ya amun le niki ampura mukaram. Jadi kadang-kadang lamun sak tamu undangan niki biasen beang padilah-padilah supaya ada jadi pencerahan. Lamun sali niki biasen hukum supaya niki sak dasar-dasar ampura niki guru-guru doang niki ya guru waktu masih sekolah lah niki yang kayak det semen niki anda det semen lagu uyen unit suruh jajarin timat sande tahun oros-oros niki ampura mukaram. Ya guru-guru yang niki kayak malu sebenarnya. Nah, niki ibu-ibu puasa dengan nina saande teizinan nisi semama. No.
Ngumparan seolah-olah masih-masihan bina madi puasa mungko nani jelo kemis ya puasa sunat tunik tatajahwi to pengaji ini suruh gati-gati puasa lagu nek tahu nama mabdi baru nulis oleh Brunei misal mu melihat lalu mai lurung bokongan mu mai lurung bokong nende kembe puasa nama adik dulu sekali doang melihat lalu nih ende yo nek tajah to ngaji puasa doang beli lo padilah nunin maka berembe hukum nu haram hukum puasa. Lagu berembe puasa tetap sah. Sak kedua haram bersamaan dengan den sah puasa. Jadi hukum puasa nu haram, kedua den sah endah puasa. Nu berarti apa mau tu? Galang bedah le peruga, palang lelah darah upaan. No, yang pot perlu ngaji ni masih hati mana yang mau Idul Fitri kembem deng kelor puasa masih luar Ramadan Idul Fitri soal ni nen dengan masih puasa nani nah menit masih ni yang pot perlu ngaji sakeduan beta pertama beta dek kanggo puasa haram hukum puasa den sahda ni yaumul yani saumu yaumil Aidil Fitri yakni puasa elok jelo Idul Fitri. No. Lamun arah dengan puasa Idul Fitri nu berarti din wah ngaji. Din wah ngaji. Masih-masihanane julu tarik ni nak ke endek puasa tiang. Oh nin. Dari tanah lamun Idul Fitri niki tersunat dulu bekelor. Bekelor dulu pot berangkat lalu napiran bayang Idul Fitri. Lamun Idul Adha tersunahat juru barehan juru nyampah pas tuli itu nyampah. Nah, karena apa? Karena Idul Fitri niki hari kemenangan seluruh masyarakat atau umat Islam pada saat itu merayakan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yunim pada tiap balik, tiap gubuk, tiap gempeng. Lagu sabajang jalain tan bermintan takbir lalu beli percon. Girang percon baja, girang beli percon baja. Hah? No. Tiang lain wah beli percon lagu nek bani. Pas sedut nek bani tegan nek keperot kepana. Wah beli doang dengan si kebeang kan, teman tengah muni doang. Wah keperot taran. No, pertama puasa Idul Fitri. Kedua tahun haram hukum puasa dan sah puasa dah yakni puasa Idul Adha. Sai puasa Idul Adha maka den sah puasa haram hukum dah. Ketelun samu yaumit tasyrik puasa elek jelo tasyrik. Be jelo tasyrik niki ibu-ibu tanggal pira? Tanggal 11, 12, 13. Dari bala bulan Zulkifli. Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 nu det kanggo puasa. Sakeempat tahun det kanggo puasa dah yani saumun yaumun nisfil akhir minal Sya'ban elek pertengahan akhir bulan Sya'ban lek waktu mangkiniki. Nah lek mangkiniki akhir-akhir di daripada bulan Sya'ban mulai tanggal 16 17 sampai 13 maka det kanggo puasa. No. Kecuali dengan sak rutin gawe puasa jadi wirid puasa Senin Kemis ataupun puasa Daud maka itu boleh untuk melaksanakan puasa. Siapa juga yang boleh berpuasa pada akhir daripada bulan Sya'ban yakni dengan sak puasa wajib. Contoh puasa wajib dengan sak kada puasa, dengan sak puasa nazar atau puasa kafarah. Baru engkau kanggo. Atau nyambung tanggal 15 puasa kanggun sambung le tanggal 16 puasa pitola sambung lagu lamun wah de puasa sejelo maka haram hukum puasa. Paham? Harap puasa makin dara angkat de puasa
Nah niki. Sak kelimen. Nah niki maru sampun sampean ni si Bapa Muaidi ke. Nabi basen. Ni amu teh puasa jelo Sabtu ni menut Ahad. Ia teparan aran Yaumus Syak. Waktu atau hari-hari sak ragu le dalam pribadi. Apakah Sabtu tot puasa atau Ahad tot puasa? Nah, niki ragu ni nara dengan barat, maka haram hukum puasa itu. Lagu lamu tah mau berita elek, napiara niki elek pemerintah bawa ayat puasa elek jelo Sabtu, maka mulai puasa jelo Sabtu. Lagu lamu nara pengumuman, sak ragu apakah Sabtu atau Minggu tot puasa ndik ketahuan, maka hukum haram hukum puasa. Antih dulu pengumuman atau antih dengan seriuan hilal. Nah, niki. Nah, makin arak supo masalah misal. Di dalam kitab niki mengatakan mata yajuzu shaum syaqqi aw nisfil akhirin min Sya'ban. Piran tekanggo puasa elek jelo-jelo syak atau hari-hari yang kita ragukan, sampai yang teragu atau pertengahan daripada bulan Sya'ban, akhir daripada bulan Sya'ban. Piran tekanggo puasa. Pertama, idza kana shaum wajiban. Pertama, lamun puasa nu puasa wajib, maka kanggut puasa elek setengah akhir daripada bulan Sya'ban. Contoh Nabi puasa wajib niki mara baru saya sebut seperti puasa qada, puasa nazar ataupun puasa kafarah. Maka hal yang tersebut satelu niki adalah puasa wajib kanggut gawe elek akhir daripada bulan Sya'ban. Niki andang ibu-ibu paham niki. Sa kedua, taut kanggo puasa endah elek bulan akhir daripada bulan Sya'ban adalah iza kanat lahu sunnatun mu'tadah. Puasa atau sunnah, puasa sunnah sasid gawe mu'tadah, jadi kebiasaan, jadi wirid kita. Seperti puasa Senin Kamis, masa baru niki martam puasa Daud, maka boleh kita melaksanakannya. Yang ketiga, idza wasala nisfan sani bima qablahu. Apabila bersambung setengah jam maksa marang baru secontoh niki, puasa tanggal 15, maka kanggun puasa tanggal 16. Begitu juga puasa tanggal 16, maka kanggun puasa tanggal 17. Ngerti enggak niki lagu ndi jak bingung ibu-ibu nih? Hah? Ngerti nggih kira? Bareh tu bahasan bermadu ada teman. Nah, sehingga ia mun tersairan di dalam kitab apa di dalam nazam yang namanya kitab Safwatuz Zubat, apa katanya? Wala yasihu saumu yaumil aidi wa yaumi tasyrikin wala tardidi la in yuwafiq adatan aw nazaran aw wasala sawma bi sawmi marra. Solah unin tira solah ngolok nih, solah unin solah ngolok nih. Wah beketuan wi mama mukar solah suara solah lamuk tamu kada iki kira lolos sepuluh rata kena dek unin. Mujur rentah nih unin olot. Astagfirullah. Ulang unin ada tiram. Wala yasihu saumu yaumil aidi wa yaumi tasyrikin wala tardidi la in yuwafiqun la in yuwafiqun aw adatan aw nazaran aw wasala sauma bi saumin marra. Jarin din sah wala yasihu saumu yaumil aid. Jarin din sah dengan puasa elek hajalo Idul Fitri wa yaumit tasyrikin wala tardid. Dan juga din sah hukum dengan puasa elek jelo tasyrik dan tidak diterima. Din sah kancen din terterima. Baru arak sandek hukum haram lagu sah puasa tu. Makin din terterima din sah.
Kemudian la in yuwafiq, dan la tidak apabila yuwafiq sama adatan au nazran. Lagu lamun nazar berpuasa nazar maka itu diterima. Au wasala saumu bisaumin marrah, atau puasa yang sifatnya itu tetap kita lakukan. Nah, mungkin jam pira niki sekadi-kedi lamun masalah hukum ya mun ngone-ngone tiram ni suruh sekat tengkah ngene ni. Ibu-ibu masih ngandut? Ngandut. Hah? Nah, segar ngasa plunggung gagah niki Bapak. Ya mun segar niki lamun tiang jat bis tiram. Bengak kan. Lagu lamut bahas madu ja kembing kejelapan pada kelale-lele diri. Ya melet jaga no bahasa ya melet madu mano. Nane milih mati madu jaunin. Nggih. Kamu ngaji, lamut ngaji le niki mu karom sepi, paran sepi sindel ngok sepi tiram leleh tiram. Lagu lamun luah tur ngaji kembe dinara teduk. Alhamdulillah tetap istiqomah niki. Nggih, tapi niki mungkin atur tiang gagu mangke niki bulan puasa ibu-ibu. Tiang mewakili panitia pengajian Majelis Talim Darul Mu'ti wal Badri. Tuna sampun maaf lamun arak cara sambutan atau mungkin cara entan sak salah baik dari pribadi tiang, mungkin ada jawaban-jawaban yang tiang tidak sesuai dengan keadaan pelunggu sami samangkin sama raunik wisisilin kanggun ustaz ngusulan unin kanggut ndek puasa lamun lalu ngerampek unin kemben sengan puasa nu taut gawe lemak Arab datang puasa lemak unin lamun ngerampek enggak nani tot tupak lemak jangkah tupak ngerampek unin beta mau hukum Arab ustaz barak kena kanggun kemben ane kanggun ane namu menurut ni mata peri tebala net kanggo puasa kanggun doang unin pakehannya terus saja ketuan ngampura lamun kana niki lah hukum. Jadi ndet lihat bulu mentang-mentang sabak ketuan misal ama kakek teh. Ketuan mun ndet kasan ndet kanggo jadi kanggo ndet kanggo no. Nah, yang pun arak oleh supo di dalam ta'lim mengatakan arak supo ulama yang memperjualbelikan. Makin niki sangat penuh terjadi mengkoram memperjualbelikan hukum padahal hukum nu ning kanggo lagu piteun dalil malik pinter niki. Karena ada sopo orang yang terlalu cerdas, terlalu pintar, sehingga dia bisa membantah para mazhab. B contoh katanya di dalam kitab memang betul, ini isu-isu yang lagi booming juga. Seorang wanita yang haid itu boleh masuk ke dalam masjid. Selama tidak mengotori masjid. Mungkin hati-hati, bukan banyak terjadi mungkin. Bukan di luar saja, tapi di Sengkerang saja nih. Keanggun tamu ya inilah kejadian-kejadian aneh sehingga dia mencarikan dalil-dalil. Memang betul di dalam kitab maupun atau Tolibin maupun di kitab lain memang betul mengatakan bahwa seorang wanita itu tidak boleh masuk masjid selama tidak mengotori masjid. Karena apa? Karena takut nanti darahnya yang netes itu mengotori masjid. Nani arah soptek kuning keanggun tamu masjid tunin. Mukio nih kena terusan apa nih kena berarti dengan mama atau amama sawah mesepok sawah wik kanggun tamu masjid kembin dia berdua darah head soalnya kan aneh bapak niki arak pelunggu lamun kah mesepok niki berdua darah sugun di dalam arak sugun di narak berarti napi bidan dengan junub kance dengan haid sehingga yang memaranikin dan sehingga harus patuh apa sa unin apa sa basen para ulama. Nggih, sekedar niki atur tiang niki mungkin siapkan pertanyaan aden sara oleh-oleh melalui ngaji napi sa menganjal baik terkait masalah puasa, terkait masalah kehidupan, terkait masalah senina bersama niki tiang mengatur atau tiang tunggu pertanyaan pelunggu sami di akhir majelis sebagai oleh-oleh lamun dek tahu jawab ja uli lemat jawab lagu lamut jawab ja maka alhamdulillah mudah-mudahan nggih sekadar niki atur tiang kurang lebihnya tiang mohon maaf mulain jigah wan muka kena antar maaf jam lain jigah ibu-ibu ya nuah muka kena sekian dan demikian melain jigah terusan
Lagu lamuk bedait kan jamaah-jamaah niki mau ngaji li luah mensak ni tu teduk. Weh ni kakak-kakak ding kelali. Munti jan kabing nah kelali penol utang ya ge. Nggih nah. Sekian dan demikian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis pengajian